Salamat naman kay Lola Remedios. Hi Jason Apo, munting handog para sa walang sawang suporta. Ayan, ay si Lola. Grabe. Cute ni Lola. So, food supplement, syrup. Ready to drink, no therapeutic. 10 pesos lang sa market. Okay, ginger, all natural. Open ko na siya. Salamat Lola. Mahirap. Ganyan na lang. Ayan. So, unbox natin siya. So, mabibili po to sa Watson, 7-Eleven, at saka Mercury. Okay. Yan si Lola Remedios. Ready to drink, all natural, honey, mint, ginger, clove, fennel. Paano kaya to? Iinumin mo lang ganyan. Okay, parang vitamins, food supplement. Okay.